चलिलु प्रकाश संस्कृति कर्म को भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो आम सब आपण मैंने देखते ब्लॉग चैनल को आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ बहुत मात्रा भल पावर धन्यवाद आपण थैंक यू। आम आज ए ब्रह्मगिरी पहुँची रास्त आम किसी समय मध्य पहुँची आम मंडप पाखे पहुँची मुझे सह कथा हूँ सूर्य नड़िया 2.0 बर्तमान प्रकाश भाई रिसेप्शन आम पहुँची अशोक भाई आमर ऑल मेम्बर आम आसी पहुँची 3-4 जन ये आम आसी पहुँची आम भितर गले कथा बर्तमान आम आसी पहुँची रिसेप्शन हॉल रे देखो अशोक भाई भाउज भाउज हाई कर दियो ब्लॉग तो देखिले तो बाहागर बहुत आगे आसी पहुँचे हाई वैसे गिम्बल सेट कर हाईलाइट पहुँचे चलतु देखा कौन कौन टेस्ट खावाई नड़िया खाऊँ प्रकाश रिसेप्शन में पहुँची मत बहुत भोक होता है मुझे 2 बार खाई न खाऊँ कॉलेज छक भाई दुकान आज फर्स्ट टाइम भाई फर्स्ट टाइम नुह मैंने बहुत पुराना कि बहुत दिन पर आज स्टेज को ओल्ल आम गहन पहुँची पाखे आज कैमेरा नथिबार से बहुत दुख से मोबाइल फोटो शूट कर देखो आपण सब पिला आसिक पहुँची गले आम भाउज भाई को गोटे सुंदर गिफ्ट आनीचु आईटा फूल तोड़ा गोटे आनीचु फूल तोड़ा बहुत सुंदर होती आम दिटा पिला खाया 3 बजे खाई 3 जन गला खाई माने एत खाऊ खाऊ
ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଫୁଲଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଫୁଲ ଆଉ ସେ ବିଲରେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍କି ଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବ ଆଉ ସେ ଟିଣ ହେଇଗଲା ଆମେ କିଛି କିଣିବେ ଭାଇ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିଛି କହିବେ କି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଘର ହେଲାଣି ଘରକୁ ପଳେଇବା ବୋଲି ଆଉ ପ୍ରକାଶର ଗେଟଅପ୍ଟା ବି ଟିକେ ଆମର ଦୀପକ ଭାଇ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ବି ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ୱେଟ୍ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଅପେକ୍ଷା ମିଠା ତ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅପେକ୍ଷାଟା ଚାଲ ତୁ ଭାଉଜ କହିଲେଣି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ନେଇକି ପଳେଇଲେଣି ବୋଲି ଆଉ ଭାଇ 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 ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଧରୁନ ଆସୁନ ଭାଇ ବି ଆସିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଖୁସି ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଳିଗଲେ ଭାଉଜ ଭାଇ ମିଳିଗଲେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ହାତ ବି ଆମେ ଦିଆ ତ କରିବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି ନା ଏଇ ବ୍ଲଗ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ ତ ଠିକ ଅଛି म्यूजिक